magluto kita ning fruit salad. Uni so batag, uni so avocado, uni so mangga, so gatas. Naya ding avocado. Ito pang giris-giris. Sinunod ko na sa batag. Isunod ka naya ding mangga. Gusto naya ding gatas. Ayan, batan tagilayon itong powder. Taning mas masiran. Ayan, batan tayo itong asukal para magtamis man. Bukaganta na. Ayan, ready na. Para kanin ka. Ayan, namitan ta. Ayan, ibubo tayo ading yelo na pinarapak-pak ko bagan sa paril. Pag lipat-lipat sa ade, namitan ka na. Ayan. Tara na, magkaroon na kita. Inay, nasiram.